Good afternoon, good afternoon. Diyan na po, diri si Mr. Dakugay. Diyan na diri ha. Nindot kayo ilang simbahan diri Santa Monica. Dara. Nindota ni simbahan na. Grabe kayo ka paraiso ni simbahan na. Grabe kayo ka paraiso ni. Paraiso juga kayo ning lugar diri ha. Pinamungahan ra ni nga lugar. Pinamungahan Cebu. Dara. Ninduta ni ay grabe kay kaparaiso. Paraiso jud kayo ning ilahang simbahan diri. Grabe kay kaparaiso dara. Paraiso jud kayo ning ilahang simbahan diri. Ay problema dari parking area dako kayo. Kadtong magpakasal, magpabunyag ug magkuan sa patay pwede ra diri. Grabe kay kaparaiso nila simbahan na akademya eskwelahan. Sus, kining probinsya mura naging syudad no. Syudad na jud kayo. Grabe kayo kalimpyo, cleanliness na kayo. Bihari. Okay kayo. Tira si Mr. Dakugay gablaglag na po aning paraisong lugar. Okay kayo. Tira na rin. Gablaglag na po aning paraisong lugar. Okay kayo. Tira si Mr. Dakugay. Vlog na po aning paraisong lugar. Okay kayo. Okay, pass all right. Dara si Mr. Dakugay nag-vlog na yung paraisong lugar. Dara. Okay kayo. Mauna ni nga lugar dindo tao. Grabe kayo ka paraisong lugar. Narani nahimutang ni sa kuha na. Narani nahimutang sa south ni nga lugar. Pinamungahan nga lugar. Okay kayo. Tira paraiso kayo nga lugar. Grabe kayo. Nindot kayo. Okay kayo si Mr. Dakugay. Shout out ko sa nagtanaw. Tanan nagtanaw ni Dakugay. Dara. Okay kayo. Shout out ko sa tanan Maninda Ubuawak. Mga photographer. Okay kayo.